Hola, nois, com esteu? Avui tenim un convidat molt especial, el Mario, que ens parlarà del seu canal i ens parlarà del gallec. Benvingut, Mario. Hola. Hola, bueno, non sei, creo que non é moi adecuado decir eu benvidos ao teu canal, pero bueno, benvides, benvidas, hola. Hola, Mario. Moitas Moltes grazas polo gràcies per venir. convite. El què, perdona? Moitas grazas polo convite. Moito De obrigado polo res, de convite. res. Sí, gràcies a tu per venir, perquè m'agraden molt aquests vídeos així d'intercomprensió lingüística i, nois, podeu activar els subtítols aquí sota. Els posaré en anglès, suposo, encara no ho sé. I res, avui vull parlar una mica amb tu sobre el gallec i com és el teu dia a dia amb aquesta llengua, però també m'agradaria molt saber quines llengües aprens, perquè sé que n'aprens unes quantes i aquí al canal la gent està molt interessada en aquest tema. Doncs res, comencem. Mario, si no et fa res, ens pots explicar una mica com és el teu dia a dia, si fas servir molt el gallec o no. Jo ja m'imagino què ens explicaràs, però hi ha molta gent que potser no coneix gens la situació del gallec i crec que pot ser molt interessant. Per exemple, jo en català, quan soc al meu poble, visc plenament en català, es pot dir, perquè ho faig tot en català. Però no sé, per exemple, la situació que tens tu o tampoc sé on vius, no sé si ens ho vols confessar. No sé, tampoc cal, no? Top secret, así, segredo todo, así. Bon, Sí. A ver, claro, moitas veces olvido que hai moita xente que me escoita e que non é nin da Galicia, nin do Estado español, en xeral non. Entonces non sabe moi ben como é a situación lingüística. Bueno, moita xente do Estado español tampouco sabe como é a situación lingüística nin do catalán, nin do vasco, nin do gallego. Exacto. Sí. Pois ben, a ver, obviamente o galego é totalmente, a nivel legal, en teoría, é totalmente cooficial co español, non? Entonces podes utilizar o galego en calquera administración pública, en teoría en calquer lugar, en traballo, vida social, no colexio, obviamente, apréndelo toda a primaria e toda a secundaria, na universidade sempre, o sea, en que obviamente a maioría vai estar en español e así, tamén hai xente que dá clase en gallego e así, profesores que dan clase en gallego e ti obviamente tes a liberdade de facer os traballos en galego cando queiras e así, e os profesores teñen a responsabilidade de saber gallego para evalualo e, bueno, eu dixo gallego porque me fai risa, é galego, si ben. Bon, eu, o sea, bueno, a toda a miña familia é galego falante, o sea, eu son de Boiro, que é unha vila na costa, en plan, na costa, como na metade, ou así, nin no sur, nin no norte, na metade de Galicia. Molt bé. Tamén a maioría da xente en Boiro é tamén galego falante, creo que está como un 80% da población é galego falante. Obviamente sempre hai moita xente que tamén que fala, que con situacións concretas pues fala español por diglosia, este termo así un pouco, bueno, supoño, sabes o que é diglosia, non? Porque hai moita xente que non sabe. Así como, bueno, diglosia para a xente que non o sepa é como o uso dunha lingua reservado para unhas situacións concretas ou para outras. Por exemplo, usar o español para situacións para contextos formais ou cultos e tal, o galego, se eres galego falante, pues para falar ca tua familia, para falar cousas así relevantes e todo, non? Bueno, eu personalmente, pois eso, falo galego, sempre falei galego, teño así a sorte de que meus pais non me ensinaron español, como moitos pais galego falantes intentan que as súas crianzas, porque creen que é máis beneficioso e tal para o seu futuro. És una mica una diglòsia autoimposada, perquè, per exemple, això passa a vegades a Catalunya entre parlants de català que no es coneixen, que comencen ja directament a parlar en castellà quan no hi ha cap necessitat, però saps què et vull dir? No sé si això també passa a Galícia. Sí, pasa constantemente. Bueno, hoxe en día a mí o que me pasa é que normalmente a xente coñéceme así por facer cousas sobre culturas minorizadas, sobre el gallego, así. Entón a maioría da xente sempre me fala a min galego. De feito, tivo algunhas sorpresas ou así, porque eu estou acostumado
a xente que coñezo, en plan, non sei, que coñecín o que sei, hai 2 anos ou 3 ou así, que a min sempre me fala galego, pero claro, despois descubro que con outra xente que nunca na vida os escoitaron falar galego, sempre falaban en español. Ah, mira. En plan, mira ti, pois non o sabía. E que máis quería decir? Sí. Bueno, teño que dicir unha cousa, é así, que estou moi sorprendido de que che entenda absoluta. Bueno, non sei moi ben... Sí, m'entens bé? Non sei moi ben se ti tens así como un acento en plan máis máis españolizado ou como lle queiras chamar ou así, pero entendoche absolutamente todo, que me parece... Perfecte. En principi no, en principi crec que tinc un accent típic del català central, però vaja, però sí que bé. Jo t'entenc bastant, també és que ja he vist alguns vídeos teus, però clar, jo també, com que parlo diferents llengües romàniques, vaja, em sembla fàcil entendre't. Coñezo a un señor que é profesor, coñezo, o sea, porque fai así bastantes cousas, así ten un grupo, é profesor de francés na Universidade de Vigo, e agora ten un canal de TikTok exclusivamente en interlingua. Sabes o que é interlingua? Sí, és una llengua com l'esperanto, oi? Sí, pero de linguas románicas. Que en teoría é como, en plan, que en teoría calquera persona falante dunha lingua románica entende-o. É así bastante curioso. Non sei como foi capaz de coller fluidez, porque fala fluidamente en interlingua, e tamén ten algún vídeo así que a súa filla que tamén lle fala en interlingua, é así. Que interesante. En plan, e dixo, mima, onde aprendes a falar? O sea, bueno, obviamente é profesor de francés, en plan, fala francés obviamente perfectamente, e así supoño que tamén saberá catalán ou italiano ou así, que, a ver, é fácil. Pero claro, a mí moitas veces faiseme difícil intentar aprender, porque tamén aprendí catalán, e así, algunha vez, e así, faiseme moitas veces confuso, ou italiano, ou así, porque claro, ao ser tan similares, non sabes o que é completamente igual ou algo diferente. Sí, exacte, i de vegades fas errors per calcs. Fas calcs, bàsicament. Però sí, interlingua, de vegades he llegit alguns textos i és molt fàcil. És molt fàcil d'entendre. No com l'esperanto. Sí, l'esperanto també, o sigui, es pot entendre bastant, però són un tipus de llengua que a mi personalment no em criden gaire l'atenció, en el sentit que sí, si visqués 10.000 anys, sí, potser sí, però com que el temps és limitat, prefereixo utilitzar una llengua, diguem-ne, viva o no artificial, saps? O sigui, em sembla interessant, però sí. Bueno, hasta cierto punto, obviamente todas las lenguas que falamos son artificiais, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, ao mellor, bueno, por exemplo, o galego ou así tal, pues tampouco non son así super, en plan, elaboradas ou artificiosas, pero, por exemplo, o italiano é realmente, o sea, é unha lingua de laboratorio, ou sea, está feita en base a algo, pero claro, despois a súa norma estándar non era casi nativa para casi ninguna poboación que hoxe en día o fala. Pero bueno. Sí, això em sembla superinteressant, perquè jo això no ho sabia. O alemany també, inclús, també. Sí, perquè tens aquestes varietats estàndard artificials, entre cometes, perquè has d'arribar, diguem-ne, a un consens per entendre't. Però vaja, sí, és interessant. També et volia preguntar, perquè clar, tu ens has explicat que vas estar fent d'au pair a Alemanya i no sé si m'he confós, però em sembla que estàs aprenent el danès, també, pot ser? O el noruec? Sí, em sona que ho has dit. Sí. Empecé con danès i després també dixen, bueno, ¿por qué no norueguès? Claro que sí, també. Sí. Molt bé. Jo ara estic amb el suec encantada. M'encanta el suec. Claro, sí, és molt semblant al noruec. O sea, a mí, vou como en plan como por etapas de obsesión, sí, he cambiado así como adolescente, estaba como moi obsesionado cas culturas nórdicas, con Islandia, cas Illas Feroe, con Noruega, tal, en plan, parecíame super, en plan, non sei, moi curioso, incluso como, sí. Empecé a aprender danés porque empecé a escoitar como a moitas artistas danesas e dixen, quero aprender un idioma nórdico, pero non sei cal.
E dixen eu. E despois, bueno, descubrín que aínda hoxe en día se ensina danés na secundaria en Islandia e obviamente nas Illas Feroe, que pertencen a Dinamarca. Porque Islandia é unha antigua colonia danesa. Bueno, en Groenlandia tamén, claro, que Groenlandia aínda hoxe en día fai parte de Dinamarca, é unha parte, o sea, dos diferentes estados que conforman a corona un dos diferentes estados que conforman a corona danesa, non? E dixen, bueno, pois danés, é así, que tamén me entenden en Islandia, que o islandés é moi difícil porque hai moitos casos de declinación e non sei que, danés. O que pasa que, claro, o que non sabía nese punto era que o danés é a lingua máis distante dentro das linguas do conglomerado dialectal das linguas nórdicas, vamos. Sí, porque eu, por exemplo... Ai, perdón, que creo que tamén hai algo parecido á interlingua entre as linguas nórdicas, que hai como un proxecto de algo, entre danés, noruegués e sueco, porque claro, son linguas moi próximas, entón que fixeron tamén algo parecido como interlingua para as linguas latinas. Sí. Jo, per exemple, vaig veure un episodi d'Ecolinguis que hi sortien, crec que era l'islandès, el noruec, el danès i el suec, i jo que ara aprenc una mica de suec, que ja una mica, o sigui, el parlo però poc, el noruec el vaig entendre bastant, o sigui, clar, no tot, però em refereixo, vaig pensar, sí que s'assembla. En canvi, el danès, bé, i l'islandès, res. Una mica, potser. Sí. Claro, é que aparte tamén é unha situación así bastante complicada, porque obviamente, por exemplo, o noruegués en sí xa ten dúas normas escritas oficiais, en plan, o bokmål, sabes disto? Sí, em sona el bokmål, deu ser una mica com el hochdeutsch, pot ser. Claro, o bokmål é como a norma estándar que ven do tempo de colonización danesa, é case idéntica á norma escrita danesa, e pois está o nynorsk, que está feito en base á dialectoloxía propia norueguesa. Pero claro, en sí, o noruego tamén é moi distante en sí, porque a pesar de ser un país que non é moi grande, nin ten moita poboación, obviamente é moito máis similar o noruegués que fala, é moito máis similar co sueco o noruegués que fala unha persona da fronteira con Suecia que o que fala alguén da costa atlántica, porque os dialectos da costa atlántica son moito máis semellantes co feroés, que son as illas que están aí no medio do Atlántico. Entón tamén hai moita variedade dialectal, en plan, dependendo de onde sexa a persona, pode entender máis ou menos. Por exemplo, se fala sueco. Entón é un pouco caótico. Sí. Clar, i a més, un dels problemes potser que tenen els països nòrdics és que la gent parla molt bé l'anglès. Claro, això pot ser potser un perill, perquè la gent ve a viure al teu país i potser no aprèn la llengua, potser, no ho sé, perquè, per exemple, això... Sí, completament. Perquè això, en canvi, a Espanya no passa, perquè la gent no parla gaire bé l'anglès. Que mira, hasta certo punto eu vexo ben, porque, o sea, é que ten que ser eso, porque se non aprendes nada. En plan, falo inglés, xa está, veña, a vivir a vida. A mi em sembla bé, també. Em sembla bé que la gent aprengui les llengües pròpies dels llocs on va a viure. Em sembla perfecte. Sí, llavors, o sigui, tu ara estàs obsessionat amb el noruec, pel que entenc, o pel danès, o el noruec, oi? No, danès. Ara el danès. Sí, danès. I llavors, l'alemany, clar, l'alemany et deu ajudar molt, perquè a mi m'està ajudant molt per aprendre suec. Co vocabulario de raíz xermánica é que entendes todo, xa, en plan, a maioría das cousas. Sí. I llavors hi ha altres llengües que diguis, m'agradaria molt aprendre-la, o no? Moita. Pero, unha que me gustaría resaltar é o armenio. Estive moito tempo aprendendo armenio, porque, claro, o armenio e o georgiano teñen alfabetos propios, non? E parecíame en plan como moi bonitos, así, o armenio. E, claro, a parte do armenio, eu non tiña moita... cando empecé a aprender armenio, non tiña moita consciencia sobre todo o xenocidio armenio e todo isto, non? Sabía que había moita xente na diáspora, por exemplo, hoxe en día en Estados Unidos, hai moitos colexios armenios onde se ensina armenio. Mais, ensínase armenio do este, o sea, da zona que hoxe en día é Turquía, que é moi distinto ao que a norma que hoxe se usa na Armenia actual, porque eran diferentes dialectos que eran moi distintos. O sea, hoxe en día o armenio que se ensina na diáspora armenia en Estados Unidos
ou no UK ou todo iso, é moi distinto ao que se aprende, ao que se fala hoxe en día na Armenia propia, porque eran dialectos distintos. I com ho fas, però, per aprendre l'armeni? Hi ha molts materials en línia o com ho fas? Sí, en línea, sí. Porque, claro, obviamente hai que aprender primeiro o abecedario, que é distinto, claro. Clar. Perquè també m'interessaria molt saber, en general, quin mètode fas servir per aprendre idiomes o depèn de la llengua. Perquè jo, per exemple, sóc una persona molt auditiva. Llavors, a mi m'agrada molt consumir materials audiovisuals, podcast, música. Sí, jo també. És això en què em centro més. Tu també? Interessant. Sí, porque justo me moito así como a túa así chill vibe para aprender idiomas, en plan rollo de coach poliglot, en plan de... Sí, amb la calma. Cousas, así, leer cousas, así, aprendendo así un pouco así intuitivamente, así. Pero claro, o sea, eu creo que un pouco o exemplo para facer iso é o que vivimos na nosa vida, en plan, escolar. Porque, obviamente, todo o mundo no Estado español aprendemos inglés. Eu levaba aprendendo inglés desde os 5 hasta os 7 anos. E cheguei aos 17 anos e tiña un nivel nefasto de inglés. Ou seja, non sabía falar inglés. Levando literalmente casi toda a miña vida aprendendo inglés. E digo, como é posible eso? Pois, obviamente, o sistema educativo nesa área non funciona. És que, si t'hi fixes, jo crec que això no només és un problema de l'anglès. Jo crec que és un problema de moltes assignatures, perquè la manera d'ensenyar és molt teòrica. És el que et deia abans. Jo, per exemple, també vaig estudiar molts anys d'història. I tu te'n recordes? Jo no. O sigui, saps? Les coses que recordo són perquè jo m'he informat. Claro, sí. Exacte, perquè m'he informat. I jo crec, o sigui, jo tinc la teoria que s'aprèn molt a través de les emocions. Llavors, és per això que s'aprèn molt en música, s'aprèn molt, per exemple, amb històries. Per exemple, si llegeixes... Jo vaig aprendre anglès llegint Harry Potter, per exemple, saps? I jo crec que això, quan tens una connexió i hi ha una emoció, hi ha també comunicació, i no és només tot teoria, és molt més eficaç. I hi ha gent que potser aprèn més potser llegint, d'altres més a nivell auditiu, i d'altres potser estan realment fascinats per la gramàtica, però és una minoria, jo penso. O sigui, jo penso que potser són 5% o 2%. És per això que jo no dic, o sigui, no pots aprendre només teòricament, perquè sí que hi ha gent que aprèn així, o sigui, existeixen. Saps? O sigui, però... Sí, existe moltíssima gente, claro, moltíssima gente, claro. Sí, però vull dir que jo crec que a vegades, quan es parla, per exemple, jo parlo molt del mètode natural al meu canal, i jo no vull negar que hi ha altres maneres d'aprendre, saps? O sigui, però que la gran majoria, jo crec, aprèn més amb input de manera natural que amb teoria, jo crec que és una evidència, per això que dius tu, perquè ho veiem els resultats de l'escola, la gent aprèn 12 anys anglès i no sap ni demanar un cafè, o sigui, és normal. Sí, literal, O sigui... I penses, ostres, quants anys perduts, en realitat. O sigui, no ho sé, esperem que canviï en el futur. Sí. I llavors són aquestes les llengües que aprens ara. Però com ho fas? Perquè, o sigui, aprens el danès i l'armeni al mateix temps? O ara estàs centrat en el danès i més endavant et vols centrar més en l'armeni? O com ho fas? No, sí, un poco, en plan... chill, a ver, un día en plan poñome unhas semanas aprendendo en plan, facendo vocabulario, gramática, tal, non sei que, despois deixo así un pouco así, en plan, porque tampouco non teño plans de ir a vivir ni facer nada. És més una cosa així espontània, quan sí, un dia et ve de gust potser centrar-te més en el danès i... Sí, jo sé, és que m'he tornat una mica a Alemanya, saps? O sigui, jo dic 10 minuts al dia suec, saps? O sigui, 10 minuts al dia mínim d'aprendre suec, en el meu cas, saps? O quan vaig començar a aprendre italià, també vaig dir 10 minuts de vídeo al dia, saps? Cada dia. Soc una mica així, cap quadrada. O que tamén empecé a facer, un dos meus youtubers favoritos é un señor que se chama Bald and Bankrupt,
que fai videoblogs por ex-repúblicas soviéticas ou por Rusia tamén. Entonces, o señor é inglés, pero sabe falar ruso, o sea, decentemente, o sea, fala con todo o mundo sin problema, non? E que iba a decir? Sí, tamén empecé un pouco, en plan, así como a mirar o ruso, tal, a veces a ese señor, así, porque claro, a veces, en plan, de mirar tantos vídeos, se iba reconhecendo claro, iba recoñecendo palabras concretas e digo, que guai, que interesante, en plan, que xa entendo esta palabra concreta, tal, non sei que. Molt bé. Era así como... E tamén escoito moito a unha señora que se chama Loboda, que é ucraniana, pero fai música en ruso, e tamén me gusta así. Ja ho buscaré. Sí, però està molt bé. Doncs gràcies, perquè jo, per exemple, aprenc rus i no he trobat cap cantant que digui, uau, m'encanta, saps? Bueno, així no com, sé per si exemple... el teu estilo, és com en plan rotllo popstar, és una senyora popstar, molt bé. No, per exemple, amb suec fa gràcia perquè el suec el vaig començar fa 4 mesos i ja he trobat una cantant que m'encanta. I en canvi el rus fa anys que l'aprenc i no sé. Mira que m'han recomanat molts grups i moltes cantants i molts cantants. Fins ara no n'he trobat cap que digui, uau, m'encanta, saps? Allò... escutarlo... Eu creo que para aprender un idioma tens que encontrar realmente unha cousa irracional, en plan emocional, que te guste, que te motive a aprendelo, sí. Sí. Sí, jo, per exemple, el rus l'aprenc parlant. Tinc una professora, parlem un cop per setmana i això em va molt bé. Bueno, hi ha una pàgina que es diu iTalki. No és per fer propaganda, no em paguen, però m'agrada, està bé. Tamén uso iTalki, sí, estuve buscando profesores de danés e tamén atopei un de Feroés, non sei se empezaste con Feroés. Pero bueno, xa é un pouco plan futuro. Uau, tens molts plans de futur, m'agrada. Doncs res, no sé, fa molta estona que parlem, si vols. No sé si ens vols explicar alguna anècdota més o alguna cosa que diguis és important que... Potser pots parlar-nos una mica del canal abans de marxar, del teu canal. Sobre o meu canal. Bueno, eu chamome Hola Xon Mario con X, con X en español, con X en inglés. Hola Xon Mario. Ho posaré a la pantalla. Normalmente no meu canal falo sobre el gallego, sobre cultura así en xeral, sobre culturas minorizadas e así. Bueno, das cousas que me interesan e así. Estou facendo un esforzo consciente en enfocar máis o meu canal e así, porque eu fago así como cousas un pouco dispersas e así, pero bueno, estou intentando enfocalo así. Tamén teño un podcast que se chama Ai Dio Mío, no que falo, o sea, non falo concretamente sobre lingua, pero falo sobre identidade en plan local, persoal e así, en plan, a xente aporta como a súa visión do seu localismo propio, de onde é, vamos. Però llavors és en gallec, però és lent o és en gallec amb velocitat normal? Velocitat normal. Això és ja per aprenents avançats. Sí. A ver, si sabes portugués, se podes entenderlo. Bueno, si sabes español, supoño que tamén. O sea, é fácil de empezar a collelo ese estilo e tal. Pero bueno, para beginners de linguas latinas... I ara una última pregunta. Potser després ens pots explicar més coses, però a l'escola, a Galícia, s'aprèn el portuguès o hi ha escoles que ensenyen el portuguès? Perquè com que és tan fàcil d'aprendre per nosaltres... ¿O no? No, bueno, na secundaria hoxe en día hai como un número que vai crecendo de institutos que ofrecen o portugués como lingua estranxeira, como lingua secundaria. Sí, perquè clar... Mais, o sea, bueno, non sei se sabes, en Galicia hoxe en día usamos a norma que usamos de escrita é unha norma moi parecida ao español. Mais, desde que se fixo esta norma, hai como moitos proxectos que se chama reintegracionismo, que o que fan o sea, hai unha norma que é moito máis próxima á norma portuguesa, que fai moito máis sentido porque o galego é basicamente portugués con acento español, non? Tamén hai unhas escolas que se chaman A Semente, que, bueno, son en plan como unha iniciativa popular onde ensinan, bueno, solo hasta primaria, hasta sexto de primaria, ensinan con esa norma galego, non ca norma oficial. I hi ha una discussió, llavors, entre les institucions. Claro. Que interessant, no ho sabia. És interessant. Sí. No sé, si ens vols explicar alguna cosa més,
Ara farem un altre vídeo pel teu canal. Sí. A outra parte deste vídeo está no meu canal e que vai ser tamén Sí, moi exacte. interesante. El vídeo continua a l'altre canal. Exacte, molt bé. Sí, serà molt interessant. Esperem que no hi hagi cap problema tècnic, però segur que no. Fins ara ha funcionat tot. És la meva preocupació número 1, sempre, que no hi hagi problemes tècnics. Oh my God! Sí, però no, fins ara ha anat tot bé. Moltes gràcies, Mario. Doncs ens veiem al teu canal. Que vagi bé. Adeu. Chao, abures, ir ao meu canal, é así que moi interesante, de verdade, non estou de risa, moi interesante. Chao. Molt bé, adeu.